24/7 sin censura por la app de Bits. Hola, pero sigo sin verme, no sé qué pasó, en fin. Ni modo, ya nos tocó hacer así. Sigo sin verme reflejado yo. Y ahora Daniel quedó congelado. Pero nosotros sí te vemos bien, profe. Bueno, listo, no importa, hágale. No tengo que verme yo, no hay problema. Listo, listo. Buenas noches. Penalas, de verdad, no sé, por pegar, por actualizarse, por todo y preciso frego. Ok. Guys, good evening. Josue, good evening. Josue, when you're going to get your camera fixed? Because I remember that you had your camera damaged or failing since last year. So when is going to be fixed? Josue. Need to get it fixed. Guys, please open, go to your platform, okay? And term one. And in term one, please go to recursos pedagógicos. And we're going to work with this topic today. The topic is present perfect or present continuous. Present perfect or simple or continuous, okay? I'm opening and going to just share with you. Very well. Profe, pero si ves lo que presentaste, Yes, this is the thing. ya es que raro que no te veas y veas todo lo demás. Yes, that's very weird, but honestly don't know. Alejar esta ventana de la aplicación compartida. Sí. Very bad technical issues. Come on. Okay, I think that now you're seeing, right? Okay, great. Well, we're gonna start, right, with this topic. And this is uses of the present perfect simple. Present perfect, and we're going, this is like the summary of all this, but we're going to go to the, like, long theory about this. So, okay, and press perfect. Going to just diminish it a little bit. Present perfect simple. So, remember, guys, that the present perfect simple or present perfect is when we talk about different things, right? But the present perfect
is something that recently, one of these situations when we use the present perfect simple. Wait a second because I need to close that window. Okay, I'm back. For recent past actions, one of these options when we use the present simple, what is the present perfect simple? When we use the verb auxiliary, the auxiliary verb have, right? To have. I have done, I have sung, I have closed, I have opened, I have studied, I have written, I have jumped, I have listened, okay? I have gone, I have done, I have watched, I have seen. All these that are in the verbs that are in participle, right? The past participle. So when we talk about the simple or present perfect simple, right? We are talking about actions or things that just happen. That's why we are using these kind of words, connectors, or words that help to clarify the idea. The word just, the word already, and the word yet. Okay? Because we're talking about like recent moments of the actions, right? It's present, perfect, but we're talking about the past. It's present, but we are talking about the past. For example, I have arrived at home. I'm talking about the past, something that just happened. Just means few seconds ago. Okay? The just happened. So this is the official clarification explanation here to talk about past finished actions, things that finished, right? But well, we don't know when they finished. It's like uncertain, right? Or when this happened. We just haven't said that it happened. The action happened, but we don't know when. What we know is that happened recently. Okay? Am I being heard clearly, guys? Are you listening to me clearly? Are you hearing? Yes? No? Okay, good. Yes, Remember, teacher. thank you. So, one of the options for using the present perfect simple is when we talk about recently happened actions or events, right? For example, and I gave you a lot, but here we have more. John has broken his leg and he is in a hospital. Look at this. We are not saying when. No estamos diciendo cuándo. Simplemente que ha ocurrido, ha ocurrido. O sea, usamos presente, pero es algo para decir un hecho que ya se consumó. Just have happened. Has broken. John has broken his leg and he's in the hospital. And the logical question would be, okay, but when? Like the wife of John would ask, yes, by when? Is he okay? But when, right? Because we're not saying when did it happen. It just happened, but not when. Recently, yes, recently, right? It's a recent event. Next one, Sue has left. So what is the meaning of this Sue has left? She is not here anymore. Ya se ha ido. Algo que acaba de ocurrir. Entonces tengamos en cuenta que uno de los usos del present perfect simple es para hablar de eventos del pasado recientes que acaban de ocurrir, pero en los que no se clarifica o no se explica ese momento, ayer, hace 5 minutos, hace 2 horas, porque para eso se utiliza el pasado simple. Me caí ayer, me caí hace 2 horas, pasado simple, ¿ok? Simple past. Pero present simple o present perfect simple se usa para aclarar sucesos que acaban de ocurrir recientemente, casi que acabar de decir, de ocurrir. I just have spoken. Yo apenas acabo de hablar. Just have spoken. ¿Ok? We use just, y miren en cuenta, usamos esto para enfatizar, ¿cierto? Entonces, we use just for action that happened a very short time ago, muy pequeñito, just. Ese just es inmediatamente, acaba de, hace 2 segundos acaba de ocurrir, just. Como les dije, I just have arrived home.
When? Could be a minute, 5 minutes ago, right? Very recent. That's why we use just. And look at this. Mike has just called. He said that he would call you back. He just called. Boom. Llamó, pero acaba de colgar. Boom. Entonces ya no podemos pasarlo. Keep this very clear. Sue has, la misma de anterior, pero Sue has just left. Acaba de irse. Acaba de irse. She was here a minute ago. Y uno puede clarificar. She was here a minute ago. O sea, ella estaba aquí hace un minuto. ¿Cierto? O como cuando se nos pierde el cepillo de dientes. ¡Hey! Y lo tenemos en la mano. Algo así. Pero bueno, digamos que cepillo si no lo encontramos. Entonces, hey, I just have it here. My toothbrush. I just have it here. Where is it? And then, yes, I put it here. Right? I just move it. I just leave it. I just drop it on the table. Where is my toothbrush? I just have it in my hand a second ago. Para explicar, yo lo tenía aquí hace un minuto porque ya no está. I just had my toothbrush a second ago. Right? Okay. We also use the present perfect simple with the words already and yet. Tienen un significado sinonímico, ambas sinónimos, pero se utilizan en diferentes tipos de oraciones. Uno se utiliza para oraciones de tipo afirmaciones positivas, ¿m? Y el otro se usa para afirmaciones negativas y para preguntas. ¿Ok? Entonces, normalmente, el already es el que se usa para afirmaciones positivas y en algunas ocasiones para preguntas. Have you already finished your homework? O have you finished your homework yet? Es donde se usaría, ¿cierto? ¿Ya has terminado tu tarea? ¿Ya has terminado? O sea, es ese como ya o el todavía que también se reemplaza cuando afirmamos. Todavía no he hecho esto, no he hecho la tarea. No he hecho de haber hecho. ¿Ok? Participo. Entonces, she hasn't called me yet. No me ha llamado aún, todavía o ya. Hace esas referencias, ¿cierto? Como para confirmar como que en el no ha sucedido todavía o ya, a ver si ya sucedió. Y uno pregunta o afirma, I have already, yo puedo decir, I have already finished my homework. Yo ya terminé mi tarea. ¿Sí? I have already finished my homework. Ya la completé. ¿Cierto? Entonces le damos un sentido, tal vez no estamos dándole un sentido de inmediatez como el just, porque el just es realmente como ya, 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 en este instante. En cambio, el already es como más bien para decir que completamos la tarea o la acción que estábamos haciendo. ¿Ok? Have you already finished your homework? No, I haven't finished my homework yet. Se responde porque como es Profe, negativo, se responde con el yet. I haven't finished my homework yet. Okay? And she hasn't called me yet. Okay? Okay, pause. We're going to do some exercise, some examples from you. Each profe, one of una you think about, pregunta. yes, Qué pena, es que estaba levantando la mano, pero no, creo que no me viste. Entonces, qué pena, profe. Una pregunta, entonces, in English, already es please. para afirmaciones positivas In y English, yet please. para Questions, afirmaciones negativas. questions in English, please. So, already is for positive affirmations. Yes. And sometimes And, questions. okay. And And sometimes yet questions. is for negative affirmations. And questions. When And you are not using already in questions, you use yet. okay. For example, have you already finished your homework? Suena mejor que decir, have you finished your homework yet? Que también está gramaticalmente correcta. Y el yet se pone, como se dan cuenta, al final. No se diría, have you yet finished? No. El yet va al final. Es como aún, ¿sí? Have you finished your homework yet? ¿Ya has terminado o terminaste tu tarea? ¿Ya? ¿Mm? Si fuera en positivo. Y si fuera una pregunta en negativo,
Haven't you finished your homework yet? ¿No has terminado tu tarea todavía? ¿Sí? Haven't. Entonces vamos a hacer ejercicios. Cada uno me va a dar uno y yo lo voy a escribir acá. Ahora les voy a dar chance que cada uno lo escriba porque también tenemos Teacher, in positive or negative? any. I have one more here. The TV show has just begun. This is my ¿Qué pasó con my example? This is my example. The TV show has just begun. I have one. Okay, please type it, or you are going to tell me. Yes, teacher. I don't know how to type it. It's easy. You go here to the noting in your tools bar at the bottom, and you find like a pencil. No? Okay, I can type. No problem. Tell me. I wanna marry one day, comma, but no yet. No, porque no estás usando el presente. Estamos hablando de presente perfecto simple. Ah, Has usado presente perfecto sí, simple. sí, El sí. yet se puede usar en otro tipo de oraciones, sí, pero ahorita lo estamos usando para presente perfecto simple. Sara o Daniel. Y le voy a pedir a la persona que está mirando a Daniel que no le ayude. Que deje a Daniel. Ah, muy bien, eso me gusta. No, ayuda. No ayudas. ¿No? Cayó en evidencia. No, no me están Josué, ayudando. Josué, an example, please, Josué. You can type it on the chat. You can put it in the chat, the example, Josué, please. With just, already, or yet. O with none. Con ninguno, puede ser solo el presente simple. Pero pues usémoslo con esos palabras enriquecedoras o clarificadoras. One question, guys. Have you had classes before this one? Were you in class before this? Okay. So we are all like the same without having a dinner, or did you have dinner already? We are the same. Have you? No. That's a question. Have you have already your dinner? Hmm? Have you eaten, right, your dinner? That's one example. Si ya han comido su cena, podría ser un ejemplo. Josué, ok, Josué ya está escribiendo. Ah, no, esa es Sara Valentina. Josué, I want your example. María José, I want that you tell me, like, speaking it. Just typing, very shy people. Don't like you people, so shy. I haven't. Has is not for I, María José. Has es para he, she, it, no para I. Sara, la tuya, vamos a ver. My grandfather has already gone to bed. This is a good one. Ay. My grandfather has already gone to bed. Mi padre ya se ha ido, o mi abuelo, perdón, ya se ha ido a la cama. O se ha ido ya a la cama, o se ha ido a la cama ya. ¿Sí? Estamos hablando de completar la acción que en el pasado estaba completando, si no sabemos cuándo, pero no decimos cuándo estaba pasando, pero sí la podemos cerrar y terminar. Y para eso están esas palabras, el already, el yet, el just, para terminarlas, completas como si, bueno, ya, cerramos. Teacher, Yes.
Can I say they has been waiting for you? They have. They have. Has is only for third person. He, she, it. They have been waiting for you. Can I say that? That's not simple perfect. That's Um, present perfect continuous. That's the next one. That's the next one. okay. So with the one that you said is like for example, I haven't finished the exam for today. Let me copy and we're gonna make some corrections here, okay? It would be this one. Like I haven't finished, finished is participle, finished the exam. I haven't finished the exam. En ese caso sería today exam yet. I haven't finished the exam. It was for today or it was today yet. But así. I haven't finished the exam yet. Porque se supone que lo estabas todavía haciendo. Y no hace falta que aclares que es para hoy. I haven't finished the exam yet. Daniel, your example. Josué, My your child. example. My, Excuse me, teacher. Ya, write in chat. no, here you can tell me. Yes, you can tell me here. I prefer you tell me. My child has Okay. already go to sleep, Sleep, sleep. sleep. My children, what? Haven't Haven't al already already gone gone to to sleep. this one. Sleep. Yes, that's to sleep. No, that's a good one. My children haven't already gone to sleep. ¿Sí? Pero como es con negativo, ¿cómo sería? ¿Te acuerdas? Está bien la expresión, pero gramaticalmente tiene un error. Not negative. No, está bien que la sesión es negativa, lo que pasa es que hiciste un error. Acuérdate que para el already no se usa con negativos. Okay, and yet Exactamente. Entonces, ¿cómo sería? My okay, children, my children my children haven't haven't gone gone. to bed yet. Okay, but yet. My children haven't gone to bed yet. Mis hijos, en español no se puede traducir como en inglés literal, ¿sí? Porque sería como mis hijos no han ido a la cama todavía. Más o menos, ¿sí? Uno en español no dice así, sino dice mis hijos aún no han ido a la cama o todavía no han ido a la cama, ¿sí? Pero es eso. My children haven't gone to bed yet. Okay. Josué puso una y era esta por aquí que creo que ya todos la vieron. ¿Dónde está el chat? ¿Qué tiene hiciste chat? Ok. My cat has just sat down next to me. Exactly. That's a good one, Sarah. Josue, I have already drunk 2 coffees this night. Okay, that's a good one. I have already drunk 2 coffees. This night would be no, tonight. Oh, well, at this night or at the moment, right? I have already drunk 2 coffees this night. Well, no, this night is fine. So let me copy and put it here because it's a good one. So like this. I have already drunk 2 coffees this night. And remember, the verbs are always in participle, okay? Not simple form, not past, but participle. Y están los verbos regulares y los irregulares, ¿cierto? Los regulares son como, por ejemplo, el de finished. I haven't finished. Ese es un verbo regular. Finished, ¿cierto? Que como se utiliza en participio se le añade ed, como el pasado. Pero los que son irregulares, como por ejemplo, begin, ¿cierto? Que aparece aquí arriba, es begun, ¿cierto? Aquí, gone, que es de ir, ¿cierto? En vez de go o went, sería gone.
que es el participio, ir. My grandfather has already gone to bed, también gone. Drunk, el que escribió aquí Josué, drunk, de beber. Yo ya me he bebido 2 cafés en la noche. I have already, ya me he bebido 2 cafés en la noche. ¿Listos? Ok, voy a borrar porque para poder bajar toca borrar esas cositas. Excuse me, teacher. And Yeah. already and sentence positive and yet sentence negative. Yet is negative and questions. Most of the questions. Okay. Hay excepciones, como les digo, hay cierto tipo de excepciones que según el sentido de lo que le estamos diciendo se usa el already, como have you already finished your homework? Pero podría ser, have you finished your homework yet? ¿Mm? También. Pero uno es como cuando le ven, eso también es como en español que dice, no, pero es que es mejor suena así o algo así. Es cuestión de escuchar y uno irse adaptando a cómo, en qué ocasiones suena más el already. Pero el already normalmente es afirmaciones positivas, ¿sí? Borrar. Listo. Y close. Let's go down. Let's continue, guys, because we are like very behind. Experiences. We use the present perfect simple also to talk about experiences, right? I have lived this. Went to Europe. I once ago went to United States, to Mexico, to whatever. Or once ago I went to Bucaramanga, right? Anything. It's about experiences that you have lived. So we use never, ever, or before. I have ever before lived this, or have never lived this before. So we're going to explain about experiences when we use the present simple, the present perfect simple, to talk about past experiences when we don't say when something happened. Cuando no decimos, ¿cierto? Cuando ese algo ocurrió, ¿cierto? Muy parecido al anterior, pero estamos aquí hablando de experiencias. El presente perfecto, tengámoslo en cuenta que siempre en general el presente perfecto simple se usa para hablar de cosas que han ocurrido en el pasado. Es un presente, pero habla del pasado, pero no hablamos cuándo, no decimos de cuándo, ¿ok? Entonces, simplemente le añadimos o experiencias o eventos como el de aquí que apenas acaban, recent, cosas que recientemente acaban de pasar. Y aquí estamos hablando de experiencias que hemos vivido, que hemos pasado, que conocemos, que alguien vivió. Entonces, en ejemplo, he has been to the moon. Él ha estado o ha ido a la luna. He is an astronaut, right? O I haven't been to India. No he estado en la India o no he ido a la India, ¿cierto? Hablamos de experiencias, de cosas que nos hayan pasado, que hayan pasado en nuestra vida. Hablamos más de las cosas que de nosotros mismos, ¿cierto? Usamos muy a menudo el never, ever o before to talk about experiences. Here we have some examples. I have never read this book. I have never read this book. Yo nunca he leído este libro. I have never read this book. Have you ever seen a John Wayne film? Y ahí les faltó la signo de interrogación porque es una pregunta. Por favor, lo coloca. Have you ever seen a John Wayne film? Question mark. Please, question mark here at the end. Forgot it, sorry. So, have you ever, ¿has tú alguna vez visto una película de John Wayne? Ever, alguna vez. Ese ever es como en algún momento de toda tu vida. Ever. Casi como siempre, pero no es, ¿has visto siempre una película de John Wayne? No, sino ¿alguna vez has visto una película en tu vida? Have you ever seen? Y la respuesta o la opción de la afirmación negativa sería I haven't experienced anything like this before. Cuando quieres enfatizar que esa cosa no la has experimentado nunca antes. ¿Sí? Y para eso aclaramos con el before, antes. Porque yo puedo decir I haven't experienced anything like this. ¿No?
¿cierto? Yo no he vivido nada como esto, pero le añadimos ese before para enfatizar que nunca antes en tu vida, o es decir, hasta ahora no he experimentado, o eso no ha pasado, o no, eso no ha sucedido, o no he ido. I haven't traveled to Europe before. I haven't traveled to Europe anytime, y vamos a complementar before. Podría ser una opción, vamos, voy a escribirla aquí. Podría ser I haven't traveled to Europe before. I haven't traveled to Europe. Sería así. I haven't ever traveled to Europe before. Por ejemplo, I haven't ever traveled to Europe before. Es una opción donde usamos el ever y el before. I haven't traveled to Europe before también podría ser. O I haven't ever traveled to Europe. ¿Sí? O con las dos. De pronto con las dos queda un poco cargado. ¿Sí? Con estas dos palabras. Entonces puede ser un I haven't ever traveled to Europe. Pero I have, y quieres más énfasis, I haven't ever traveled to Europe before. Nunca jamás he viajado antes a Europa. ¿No? Así, es un énfasis grande, una mucha enfatización. O énfasis. Ejemplos de algunos de ustedes en el chat. We have to, okay. Let's use the chat and I read them para que sea más rápido. Mr. Josué. Okay, you got it. I have never seen God face to face before. That's a good one. I have never seen God face to face before. Good one. Josué, I have never been to English classes. Right. I don't like that example. I have never been to English classes. I have never watched any Star Wars movie. Film, in this case, but okay, movie. Movies cuando es en el teatro, un film es ya la cinta en sí, pero está bien. I've never watched, pero no te faltó el watched, es participio, Sara. I have never watched, es participio, ed. I have never watched any Star Wars movie. I've never been to English classes. I've never seen God face to face. I've never been to a Catholic church. That's nice. I've never been to a Catholic church. Yes. Con otros verbos. Any Star Wars. Exactly. Any Star Wars films. I have never watched any Star Wars films. Cuando usamos el any y nos estamos refiriendo de alguien ha visto una película o un libro, en inglés se pone como en plural el sustantivo. Any films, any books. Así que es, have you seen any book? No. Have you seen any books? Así sea solo uno. Sí, en inglés es la regla. Any of you, have you seen any of my books? Es diferente. Algunos de mis libros, pero si vas a hablar de alguno, have you seen my coffee cup? I see. Have you seen my una coffee cup? Pero cuando es algo indefinido, have you seen any coffee cups? ¿Sí? Have you seen any coffee cups? Porque no estamos hablando de algo definido, a menos que digas my coffee cup. Ahí ya es diferente. Have you seen my coffee cup? Es otra cosa. ¿Listo? Have you seen my car? Or have you seen any white cars? Any white cars. Plural, el sustantivo. ¿Listo? I have never gone to my grandma's
What? Before? Okay. It's just an example. Ah, okay, good. I'm just kidding because I know you're just making up some examples. I have never gone to my grandma's home before. Yeah. Thank you, guys. Nice examples. Let's continue. So now we have another way of use of the present perfect simple is how much we have done of something or how many times we have done something. Okay? How much we have done of something or how much, aquí no es of, sino aquí es or, este aquí es or, how many times we have done something. ¿Es la una o la otra? How much have we done of something or how many times we have done something, okay? To talk about how much of something or how many times we have done something, we can use, remember, how much non-countables. Recuerden que el much se usa cuando son sustantivos no contables. El how many se usa para sustantivos contables, es decir, que podemos contarlos. Yo no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. Water is not countable. Water is a non-countable. Pero yo puedo decir stars. I can count the stars. Yes, 1 star, 2 stars, 3 stars, 4, 5, a million stars, billion stars, but I can count. Y depende no de que realmente las pueda contar o no, sino que el sustantivo en sí tiene la posibilidad o la naturaleza de poderlos numerar o no numerar. El dinero no se puede contar. Es la palabra dinero. Yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. ¿Cierto? Or one money, two money, three money. No, it's non-countable. I can count the units of the money. 1 peso, $1, $2, cents, right? But those are different, right? Not money. Air, water, feelings, remember, all of the feelings are non-countables. You cannot say 1 love, 2 loves, 3 loves. No, right? Or 1 hate, 2 hates, 3 hates, or 1 forgive, and 2 forgives, 3 forgives. No, feelings, or 1 sad, 2 sads, 3 sads. No, right? So remember, feelings are non-countable and some other things, like some fluids, right? For example, sugar is also non-countable. You cannot say 1 sugar, 2 sugars, 3 sugars. I can say 1 cup of sugar or 1 spoon of sugar, but that's different, okay? So now that we made this parenthesis, right? How much is for non-countables? How many is for countables? 1 car, 1 lace, 1 light, 1 bulb, 1 cup, 1 computer, 1 mouse, 1 cable, 1 table, right? 1 door, 1 window, 1 foot, 1 teeth, right? Tooth, sorry, 1 hair, the hairs. My hair, I can count it. 1 hair, 2 hairs, 3 hairs, right? It's countable, right? So keep that in mind. Tengan eso en cuenta. Many, much. Entonces, y por eso dice, how much we have done of something. ¿Cuánto hemos hecho de algo? Y cuántas veces, ¿cierto? How many times hemos hecho algo? 1 time, 2 times, 3 times. I have swim 3 times in the Mediterranean Ocean, right? For example. So to talk about how much or something, right? Remember, many, none, 1, 2, 3, we're counting, right? Up to now. For example, he has drunk a lot of coffee and now he is very nervous. He has drunk a lot of coffee. This is an example with the how many, how much, right? Pero simplemente estamos también hablando del presente perfecto. He has drunk a lot of coffee. Acuérdense que el a lot es una palabra que se usa para referirse al much muchas veces. Much coffee. ¿El coffee se puede contar? No, serían las cups of coffee. That's different. Entonces, ese a lot es un no contable y ahí es donde estamos usando una de esas palabras claves que nos permiten para hablar de cuánto hemos hecho algo, ¿cierto? Hemos hecho. Participio, presente perfecto. He has drunk a lot of coffee and now he's very nervous. Next example.
I have seen this film 3 times. Usamos expresiones de conteo o expresiones de conteo pero no contables, es decir, los how much, los que no se pueden contar, los sustantivos. Third example, this shop has been robbed 4 times. Esta tienda ha sido asaltada o robada 4 times. ¿Sí? 4 times. The third example. The fourth example, you have eaten too much. No estamos diciendo cuánto, ¿por qué? Porque pues, ¿cómo podemos medir cuánto has comido, cierto? Entonces, es muy indefinido esa expresión. ¿Has comido mucho? Ahí es cuando uno empieza, ¿y cuánto es mucho? ¿Cierto? Exacto, porque no estamos siendo precisos. Y ahí es cuando uno puede expresar esos tipos de frases. You have eaten too much or you have drunk too much. It's enough. Hey, come on, stop. Stop because you have eaten too much. You are going to get sick. Right? Please, you have eaten too much. Please stop. Or you're going to get sick. Or like, yeah, stomach ache or any other bad things of this, like this. Okay? So you have eaten too much. Para hablar y también para preguntar, how much coffee have you drunk tonight? Right? Vamos a hacerlo con una pregunta. Entonces voy a ponerlo yo para que digan, bueno, profe, ¿cómo con el how much y how many? Listo. Vamos a cambiar el color. No, green. How much water have you drunk today? How much water have you drunk today? Right? How much? Para hablar de cuánto ha ocurrido de algo. Y estamos usando el present perfect simple. How much have you drunk? Have drunk. Remember, el have y el verbo en participio. How much water have you drunk today? Y está con how much porque es no contable. Un ejemplo de alguien que me diga con pregunta de un contable o de un no contable, please. Con how many? Teacher, Así how ya. many times have you seen this film? Yes. How many times have you seen this film? How many times have you seen or well watched, remember, this film, right? But Okay. seen is fine. What? Yeah, seen is fine. How many times have you seen or watched this film? Daniel, an example. Please, teachers. Yes, please think. Josue, one example. Have you just written on the chat? Have never had beer. I have never had beer. Está bueno. Pero ese era el anterior. I have never had beer. You have never drunk any beers. Y sería exactamente, pero con pregunta. Sara. You have never drunk any beers? No. You have never drunk any beer. En afirmación. En preguntas, have you ever drunk any beers? Ok, Sara, la que escribiste en el chat. Have you ever? Y el ever es para pregunta, el never para afirmación. Sí, profe, Siempre. es que se la escribí hace ratote. Sí, yo sé que ya estaba escrita hace rato que ahorita mire, pero pues te hago la de una vez el apunte. Daniel, Josue, come on, Joshua. I'm gonna start calling you like in English, but not Maria Jose. It's kind of complicated translating your name. But I remember that I heard about a nun, right, at a convent, right? A nun, and her name was Mary Joseph. So it's possible. Mary Joseph, yeah. Daniel or Ferdinand, Sarah, Valentina doesn't have translation, and Joshua. Joshua, how many kilos of sugar? No do, sin el do, porque estamos usando el have, Josué. Have you eaten or have you put
in your body. ¿Cierto, Josué? Porque no estamos con el do you. O sea, la pregunta está bien, pero no estamos usando ese tiempo verbal, sino estamos hablando del presente perfecto. How many kilos, y ahí ya es contable porque hablamos de kilos. How many kilos of sugar have you put in your body? And it's a good one. How many kilos of sugar have you put in your body, or have you introduced in your body, or have you eaten? How many kilos of sugar have you eaten? Acuérdense, presente perfecto. Have you? Has comido. Si hubiera puesto do you have, ¿cuántos kilos de azúcar tienes en tu cuerpo? Lo que puso Josué. Es algo presente, algo actual, presente simple. How many kilos of sugar do you have in your body? That's different. Okay? Daniel, your example. Teacher, how many passes they make for the goal? How many passes have they made Have for goal? two. How many passes Okay, have they made to score? No es for the goal, to score, para marcar, to score. Escribámoslo ahí en el chat. Listo para que lo vean. How teacher, many, sorry, ¿así? have they made, porque es participio, made. Okay. How Made many passes have they made to score? Not for the goal, to score. to Score, no se dice for the goal, para, score es para score. marcar. Así, Score. score. To score. Score es marcar un punto en cualquier Okay. deporte. Score. I Score. have scored, I have scored 55 basketballs, right? In basketball. I Teacher, have scored 45 points. Tell me. no write the goal? Not score. Score es marcar, es el marcador o marcar, anotar. Cuando dice anoté un gol o un punto es score, ¿sí? Entonces, I Okay. made a goal, no, porque made es hacer. Acuérdate que make es físicamente hacer algo y tú no haces el gol, ¿sí? Tú lo marcas, tú lo anotas, ¿sí? O un punto en un juego, una raqueta, en tenis, lo que sea. Entonces, no se dice hacer un gol. Realmente no se usa en inglés. De hecho, en español tampoco está muy bien dicho, sino que ya no hemos acostumbrado a usarlo, ¿sí? ¡Ah, hice un gol, mamá! No, marqué sería o anoté, ¿cierto? En Okay. inglés es así, anoté o marqué. Entonces, Uh, just score. I score. the They, sentences is how many passes have they made to score? To score? exactly, to score, Okay. para marcar. ¿Cuántos pases ellos han hecho para marcar? Very good. Thank you, guys. Very well. Let's continue. Tin, tin. Okay. This is very parenthesis in the class because this is about we can enhance the meaning of a sentence. Mejorar, ¿cierto? Enfatizar el best. The best thing I have ever done. Lo mejor que he hecho en mi vida alguna vez. ¿Sí? Ever done. Ever. Es que nunca jamás, cuando diría, "Ay, es lo que mejor que he hecho nunca jamás". Es como eso. The best thing I have ever done. Entonces, we can use the present perfect simple with the superlative ever. Ever es un superlativo. Incrementa, enhance, impulsa, agranda, ¿sí? El significado de la oración. Ever. Ese ever estás metiéndole o nunca o siempre, ¿cierto? O muchas veces. Entonces, this is the best meal I have ever had. Esta es la mejor comida que nunca jamás he tenido. ¿Sí? O que había tenido antes, la mejor que antes había tenido. This is the best meal I have ever had. This is the best book I have ever read, right? This is the best picture I have ever seen or watched, ¿ok? Tomen apunte, chicos. Yo hago otros ejemplos para que no se queden solo con lo que están ahí en el PDF. La idea es que lo que ustedes escriban, lo que ustedes anoten, pues eso les sirve de harta
carnecita para estudiar, para aprender. Harta práctica. ¿Listo? Ok, just a comment. It is the most amazing place we have ever traveled to. Esta es una compleja oración, pero it is the most amazing, el más maravilloso lugar al cual hemos alguna vez viajado. ¿Sí? Viajado, acuérdense, participio. Es ese pensamiento presente perfecto. This is or it is the most amazing, el más grande, el más feo, el más largo, el más corto, el más, sí, el más, ¿cierto? O el mejor. The best, el mejor o the most. Acuérdense que best es con los adjetivos corticos. Cuando metemos most es porque el adjetivo no se puede usar solo como superlativo y necesita el most o el more cuando es en comparación. More expensive, no decimos expensivest o expensiver, no existe, sino more expensive, most expensive. Ah, pero con big C, big, bigger, biggest, porque es corto, ¿sí? Solo otro paréntesis pequeño. Entonces, it is the most amazing place we have ever traveled. ¿Algún ejemplo, alguien que se le ocurra rápido? It For is the example, most amazing trip we had ever done. yes, yes, we have ever done. No, we had, porque estaríamos hablando del pasado perfecto. We have ever done. Si lo dijiste así, bien. Listo. This is the most amazing English class we have ever had. For example, Teacher, the amazing Spider-Man? The best, no? yes, amazing is the same amazing. You can say Spider-Man is the best superhero I have ever watched. Spider-Man is the best superhero that have ever existed. Right? Or Spider-Man is the most powerful superhero I ever seen before. I have ever seen, yes. Exactly. O it has ever existed, si te refieres a él. O is the exactly most powerful o strongest. El más, acuérdense, superlativos. ¿Cierto? El más y metemos ahí el ever o el never, ¿cierto? Porque también podríamos meter el never. This is the most, the worst, con algo negativo. This is the worst place I have ever been. ¿Ok? También lo podemos usar con algo negativo. This is the worst place I have ever been to. Puede ser. Ok. Chicos, ¿pausa o seguimos? Ya que perdimos a todo al principio. ¿Qué opinan? ¿Seguimos? Una pausita, 5 minutos. Si alguien tiene que ir al baño, avisa y ya. ¿Listo? O a lo que sea. Teacher, I have Teacher, I never have the ever before bathroom. gone to the toilet. Please. Toilet, I please. have ever, I have ever gone to the toilet this day. Please let me go. Y si ven cómo si uno lo puede utilizar, cómo se utiliza I en muchos. cannot stand. Teacher, I have, I haven't gone ever before to the toilet today. Teacher, I have never been waiting for the meal, for the dinner like today. That's a good example. Thank you. I have never ever waited for the meal like today. Y puedes decir meal, también está bien, porque meal es una comida en general. Meal, dinner, lunch, breakfast. But meal, first meal on the day, second meal on the day, third meal of the day. Y serían breakfast, lunch, and dinner. That's correct. Okay, let's continue. Actions from the past until now. Ese till es until. ¿Listo? Es una forma de abreviar el until, hasta. Es till. Es como fácil rápido. Action from the past till now. Right? Hasta ahora. Acciones del pasado hasta este momento. Para eso es el presente perfecto básicamente. How long, for, since, lately, all day, all morning, all year, all month. Right? All the class, during all the day, all the winter, right? Okay.
cuando queremos usarlo, ¿cierto? Para acciones del pasado hasta ahora. So far, ahí les faltó una. So far, hasta ahora. Es so far. ¿Listo? With stative verbs. Stative verbs are these ones. Be, known, have, seen. Para situaciones que empezaron en el pasado y que todavía continúan. Es muy básico del presente perfecto, ¿cierto? We normally use expressions like how long, right? ¿Qué tanto has de tiempo? Ese how long es de tiempo. For I have done this for 10 years, right? I have practiced my singing classes, right? Or I have had my singing classes for 5 years, right? Or I have been practicing Ultimate since 2 months ago, or 2 months ago, right? Or I have not been playing soccer lately. I have not been, or I haven't played soccer lately. No been, porque ese es el continuous. I haven't played soccer lately. No he jugado fútbol últimamente. Lately. All day, en todo el día. I have, un ejemplo. I have not had a meal through all day, for example, right? I haven't had a meal, right, for all the day. I haven't Teacher, eaten all day. teacher, Tell me. excuse me. Emil? Meal, meal, meal. Milk. M-E-A-L. No, milk, no, meal. Meal. M, E-A-L. Meal. Y ya le explicaba ahorita a María José. Meal. Meal es una comida en términos genéricos. Meal. okay. Una comer, una comida, una ingesta de comida, por decirlo así. Un plato de comida. Meal. Puede ser el desayuno, puede ser el almuerzo, pueden ser las medias nueve, es simplemente comer una comida. ¿Sí? Cuando decimos, ay, ¿cuántas comidas toma usted al día? 3, 4, ¿sí? Unas comidas en términos generales. Meal, como ahí está en el chat, meal. ¿Listo? Ok. Ejemplos. Sorry. We have known each other since we were kids. Nosotros nos hemos conocido el uno al otro desde since we were kids, right? For example, I can say, I have known Daniel since last semester, right? Yo he conocido a Daniel desde el semestre anterior. Puede decir, I have known Daniel since last semester, right? Or I have known Daniel for 1 year, for 2 semesters. That also could be said. I haven't seen Kate for years, 4 years, por muchos años, por muchos meses, por muchas horas, minutos. Como que, uff, algo no ha pasado por tanto tiempo, for, ¿sí? Ahí el for sí se puede utilizar como un por, aunque es un para, ¿sí? El que en inglés tiene muchas variaciones con una sola misma palabra, muchas interpretaciones, entonces por eso tengo que estar uno muy atento, según el contexto y según en lo que se esté utilizando, cómo se utiliza, ¿ok? I haven't seen, no he visto a Kate por años. I haven't seen Kate for years. I haven't seen my childhood friends for 20 years, right? I haven't seen my schoolmates for 30 years. Another example, I have been very busy all weekend, all day, all night. Teacher, Tell me. uh, I have listened to Toby Mac for 10 years. Yes, I have listened to Toby Mac for 10 years. That's correct. And that's a nice one. Yeah, very well, Fernando.
Daniel, sorry. Ferdinand. Okay. More examples, Sarah. Maria Jose, Jose, examples. Come on. I have waited for you all day. Exactly. That's an easy one, right? Sarah? I haven't played Tetris What? since last year. Exactly. I haven't played Tetris since last year. Exactly. I haven't played. No he jugado Tetris desde el año pasado. Since last year. Listo. You got it. Josué, example. Vamos a ver si alguien... Si fue Josué. A ver, Josué, Josué. No, no fue Josué. Josué. I haven't played Tetris since last year. I haven't seen my schoolmates since 2020. Josué, I haven't seen Sarah in class for days. Oh, Sarah. Oh, my God. I haven't seen Sarah in class for days. Muy buena, Josué. Nice. That's correct. I haven't seen Sarah in class for days. I haven't seen Solanda in class for days. What was the other person? I haven't taught. Mercedes. What? Mercedes is the other person that we I missed. haven't seen Mercedes since we started the semester, right? I haven't seen Mercedes in class since we started the classes or the semester. Hmm? Ah, no se podía quedar, ¿no? Ah, come on. That's because I haven't been in class for days. Josué, that's right. That's correct. I'm sorry, but that's true. Okay, ladies and gentlemen. So now we finished with yes, Josué. We haven't seen you in Teacher, classes until now. Tell me, Daniel. I haven't to travel to USA since 4 years. Since. Pero no to travel. I haven't traveled, acuérdate, verbo en pasado participio. I haven't traveled to the USA for years. I haven't traveled to the USA for the last 4 years. Oh, for 4 years. That's correct. Teacher, not since? Since. Since? No since? Since? Since. Sí, Ah, ok. yes. Since. Ah, ok, no. Es que ese since es desde. Pero si dices no viajo a Estados Unidos hace 4 años, es diferente. Por los últimos 4 años es diferente decir for the last 4 years of 4 years que desde. Entonces, desde se usa para una fecha, desde 2020, por ejemplo. I haven't Okay. traveled to USA since 2019, right? O since December on 2020. Sí, ese since tienes que decir un punto exacto, un momento desde cuándo. Desde since. I haven't. No te escuché ya la esposa. Muy bien, muy bien. Chévere esa clase que ayude ahí a motivar y animar y a complementar. Nice. ¿Sí quedó claro, niño? Yes, teacher. Very well. Since tiene que ser un momento exacto. No tiene que ser una fecha, un momento exacto. Since midday o since morning, desde la mañana. I haven't seen you smoking since the morning, right? Today. O since morning today. No te he visto fumar desde la mañana de hoy. O I haven't seen you smoking since I met you. Desde que te conocí. No te había visto fumar desde que te conocí. I haven't seen you smoking since I met you. Porque ese since I met you, estamos hablando de un momento exacto, cuando te conocí. ¿Cierto? Since I met you. Ok, very well. Hemos llegado hasta present perfect simple, ¿cierto? Teacher, Have. excuse me. Tell me, The sentences of Sarah, very good which in one? chat. Are the sentences of Sarah correct? Very good. Correct. Let's check.
And the last one, I have known Majo, Josue, Mercedes, and Daniel since first semester. I have known, yes, since the first semester, desde el primer semestre. Bueno, first, así también está bien, no es que esté mal, porque estás hablando en general desde el primer semestre. I have known, yo he conocido a María José, y Daniel since first semester, ¿sí? Estás hablando de un momento en particular. No es muy común decirlo así. O since we all started the university, for example, since we started together. Or since the first semester, or since first semester. No, that's correct. That's correct. I always have to process in my mind and think about it, how it just structuring things. But yes, that's correct. Okay. ¿Listos? Eso era presente simple. He hecho, he comido, he lavado, nunca he hecho, nunca he ido, nunca he conocido, hasta ahora, ya lo hiciste, ya lo he hecho, no lo he hecho, lo acabo de hacer, ¿cierto? Presente perfecto, simple. Ahora vamos a ver presente perfecto continuo, ¿sí? Cuando una acción está en progreso o progresivo. Use of present perfect continuous, ¿ok? Present perfect continuous, second part of the class. Can I continue? Yes. Yeah. Very well. Yes, teacher, we have 9 minutes. Yes, I know. This is a chart, a summary of all this explanation, right? But we have a lot of things to do here. The idea is to conclude as much as we can. If you want, we can extend a little bit more for the time that we didn't stay, just to finish this. Okay, let's do it together. Okay, present perfect continuous. Algo que ha estado pasando. It has been happening. Y ya no usamos el participio, sino el gerundio. ING. Happening. Right? It has been happening for 3 years. I have been traveling to United States for the last 3 years. ¿Ok? Acciones que vienen del pasado hasta ahora y siguen ocurriendo. El otro se terminaron hasta ahora, pero este progresivo es que siguen ocurriendo. Empezaron en el pasado y siguen ocurriendo. ¿Cierto? Por ejemplo, have you been crying? ¿Has estado llorando? Llorando, ando, ¿sí? Es gerundio. Sorry, I am so dirty, but I have been painting. Yo he estado pintando. Y acuérdense que tampoco hay claridad del tiempo cuando se termina, ¿cierto? Simplemente que ha estado en progreso y que no sabemos cuándo empezó. Acuérdense que sí la podemos concluir, pero no podemos decir exactamente cuándo concluyó. Yo, a menos que lo aclaremos, yo he estado leyendo este libro por 5 semanas. Es diferente, ¿cierto? O desde 1930 y tanto. Muy viejito el abuelito. Entonces, sí se puede. Para expresar duración, to express duration, we Teacher, often use words like, tell me, sorry, what is the meaning of dirty? dirty, when you are not clean. The opposite of clean. Okay. The opposite of clean, dirty. And that's because he has been painting. All his body and clothes are with paint. Okay. To express duration, duración, we often use words like how long, for, lo mismo que el anterior. Por tanto el día, por tanto tiempo, desde tal fecha, lo he estado haciendo. Otros, lo he hecho y esto es lo he estado haciendo, ¿sí? Por 4 años, por 4 días, desde tal fecha, lo últimamente, todo el día, todo el mes. Entonces vamos a ver. I haven't been feeling well lately. I haven't been feeling well lately. Oh, I am sick, but I've been sick for 4 weeks so far. I have, y podría transformarlo en I have been feeling sick for the last 4 weeks or the last 5 weeks. I have been feeling sick for the last 3 days.
Me he sentido enfermo por los últimos 3 días, que podría ser una forma de decir la primera también. Uno que no me he sentido bien, en cambio en el otro que me he sentido enfermo, ¿sí? I have been feeling sick, right? Lately, or the last 2 days, or the last 2 hours, right? Or since we came from the lunch. Me he sentido enfermo desde que llegamos del almuerzo, ¿sí? Y podemos explicar esos tiempos. I have been feeling sick since we came back from the lunch. O since I had my breakfast. Desde, por tanto, últimamente, recientemente, o recently, ¿sí? El how long es para preguntar. How long, si yo te pregunto, how long, Valentina, Sara Valentina, have you been studying English? What will be your answer? How long have you been studying English? I have been studying English since school. Okay, nice. Since I was in the school. But okay, since the school. Maria Jose, how long have you been singing at the church? I have been singing at my church Since or for? since, since 7 years ago. No, since tal día, tal fecha. No. Si hubiera sido years Remember ago, sería, the date? okay, since I was 10 years. No. Since Since, I was 10 years, or since I was 4 years old. Since oh, I, since I was 13 years old. okay, nice one. Daniel, Daniel, how long have you been married? How long have you been married? I How long have you I'm been married? uh, I married. I I have been I married have been married for for 10 10 years. 10 years. That's it. Thank you. I have been married for 10 years. Teach Great. una teach answer. Yes. Question. No no use pronoun See, I pronoun. have been. Not in the question. How long? How long have you? How Ah, long have yo sí. you? Okay, no. O Yes. How long have you sea, been married? Aunque ese no es un presente perfecto continuo, si se dieran cuenta, porque no usé el ing, sino usé el anterior. Have you ajá, been married? Has estado casado, no casando. Casado, ¿cierto? Si se dieron cuenta que usé have you been married, yes. es otro tipo Sí, de no, presente perfecto. sí, no con la pista. Te lo podría cambiar así para que sea en el presente perfecto continuo, Daniel. How long have you been living with your wife? Living with your wife. Oh, teacher, I Okay, have been living for 10 years. exactly. Happy, happy, very happy. That's nice. Very good. Josue, your example. Please type it on the chat. Josue, how long have you been living in Bogota? Josue, please write the answer in the chat. How long have you been living in Bogota, Josue? Since I have been since blah, blah, blah. Okay, Josue, you type it. How long have you been playing golf? How long have you been swimming? How long have you been painting? How long have you been whatever? Okay. We can use present perfect continuous para continuous or repeated actions. Claro, para rutinas o para acciones continuas o progresivas. Ella ha estado estudiando mucho últimamente. She has been studying a lot lately, or she's been calling you for days. Una rutina o simplemente un hecho que sigue en progresión o en progreso, perdón, no progresión, en progreso. Right? She has been studying a lot lately, algo que sigue en progreso, ¿cierto? Y she has been calling you for days, algo que se
ha repetido la acción. En el pasado muchas veces te ha estado llamando por días, o sea, muchas veces te ha llamado, repetidas veces te ha llamado. She has been calling you for days, por muchos días, ¿sí? Ahora, present perfect simple or present perfect continuous, right? ¿Cuál de los dos? No voy a acumular más, ya estamos todos que nos vamos, no me voy a extender más, simplemente, ¿ok? Simplemente les voy a encargar que ustedes revisen esta partecita, que es solo el último pedacito, que son las variaciones o las opciones de cuándo usar el uno o el otro, ¿cierto? Y yo ya les decía, cuándo usar, y eso está aquí al principio, no en esta, sino en esta, si no estoy mal. No, este es todo también para el mismo. Bueno, entonces, listo. Ah, qué chévere. Tarea. Ustedes van a hacer un cuadro comparativo, nice, del uno y el otro, ¿cierto? Basándose en esta explicación que está aquí cuando nos dice, ¿cuál de los dos? Present Perfect Simple o Present Perfect Continuous. Lo van a revisar y ustedes me van a sacar algo pequeñito y me lo muestran, me lo exponen. La otra clase solo es una hora, entonces tiene que ser muy puntual, muy concreto y lo muestran en clase. Listo, tan, es de compartir, no es de enviar. De compartir con la clase. Profe, Pam, ¿qué diferencias? Ejemplos. No es que me pongan los mismos ejemplos que están ahí, sino que ustedes construyan sus propios ejemplos y me saquen conclusiones de en qué situaciones se utilizaría el uno y en qué situaciones se utilizaría el otro. ¿Listos? Y en otra clase hacemos los ejercicios de este tema, ¿ok? Que son ejercicios cortos y rápidos. Entonces, esta explicación, esta tareita que tienen que ustedes preparar, tiene que ser muy corta, muy puntual. Entonces, Torfe, ¿se usa para esto o para esto? Y dos ejemplos. Ah, usaría este ejemplo en Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. Y sale, ¿listo? Y yo le pregunto o a todos o a cualquiera o a uno y ahí vemos. ¿Listo? O de pronto hacemos un quiz, ahí veremos. ¿Listo? Entonces, puede haber pop quiz. Puede haber. Si saben que es un pop quiz, ¿no? Yes, teacher, and I don't like it. Well, but they exist. Sorry. No, I just want that you practice this, learn this, prepare this, and then we do exercise next class, okay? Don't worry. Guys, we have finished. I haven't read Josue's answer. I have been for 5 years. I have been living, exactly, Josue. I have been living in Bogota for 5 years. That's correct. Thank you, Josue. That's good. Guys, please take care. Have a good rest. Have a good meal. Sleep. See you next Monday. Bye-bye. Take care. God bless. Thank you, teacher. You're Thank you, welcome, guys. teacher. Good Bye. night. Take care. Yes. Bye. Good Happy weekend. sleep. Yes, I'm gonna be very happy when I sleep. Bye-bye. Take care. Ciao. Thank you, teacher.